दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 13 तारीख है और दूसरे मंगल का दिन है। और अल्लाह वालों, आज चांद घिरन है। आज चांद को घिरन लगने जा रहा है। इस बार चांद घिरन रमजान के महीने में आया है। रमजान में एक ऐसा खतरनाक चांद घिरन लगने वाला है जो अल्लाह वालों माह रमजान की 13 तारीख को लगेगा, दूसरे मंगल को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका इब्तिदाई वक्त, हर इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। आज आप लोगों ने माह रमजान की 13 तारीख को इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अपने हाथों की 3 उंगलियों पर यह अमल सिर्फ 3 बार पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपकी 3000 हाजतें भी हों तो वो भी कबूल व मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह वालों, ये खूनी चांद घिरन है। और ये माह रमजान में चांद घिरन लगना ये क़यामत की निशानियों में से एक है। रब्बे करीम ने माह रमजान के महीने में अपनी निशानियां जाहिर फरमाई हैं, जिसमें से कई सौ साल बाद रमजान के महीने में चांद घिरन आता है। और रमजान में चांद घिरन एक खतरे की घंटी समझा जा रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को जो अमल दूंगा उसको सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 3 बार इस वजीफे को पढ़ने से आपकी, यकीन करें, 3000 हाजतें भी हों तो वो कबूल हो जाएंगी। लेकिन ये जो चांद को घिरन है, अल्लाह वालों, ये आप पर बहुत सारे मनफी असरात छोड़ कर जाएगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब रात में चांद को घिरन लगना शुरू होगा, और जो मैं भी आपको वक्त बताऊंगा उस वक्त के मुताबिक जब घिरन हटेगा, जब बादल हटेंगे, उसके बाद वो मनफी असरात पूरी दुनिया पर छोड़ जाएंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि आलमी जंग बहुत करीब है। हर जो है ममालिक वो थ्रेट कर रहा है। अगर देखें तो ईरान भी हमला करने को तैयार है, क्योंकि उनके जो वजीर आजम हैं उनको बम ब्लास्ट के अंदर शहीद कर दिया गया। और इस सब का हमें शदीद अफसोस है। तो अल्लाह वालों, उनके लिए कम से कम 3 बार सूरतुल इखलास और 1 बार सूरह फातिहा पढ़कर उनके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि वो प्योर शहीद हैं। तो अल्लाह वालों, शहादत का मर्तबा उनको मिला है, तो हम लोग उनके दर्जात की बुलंदी के लिए करेंगे, ना कि उनकी मगफिरत मांगे। इसलिए हमें उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इसी तरह से दीन मतीन की खिदमत करते हुए शहादत नोश करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब बोले आमीन। अल्लाह वालों, ये आज माह रमजान की जो 13 तारीख है, और 13 तारीख को ये चांद को घिरन लगने जा रहा है, मंगल का दिन है। अल्लाह वालों, पूरा मुकम्मल आपको इसके मुतालिक बताऊंगा, लेकिन एक बात आप लोग ये समझ लें कि ये कोई आम घिरन नहीं है। ये बड़ा ही खतरनाक और अल्लाह वालों अपने मनफी असरात छोड़ कर जाएगा। इसलिए आप लोगों ने इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ते ही आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल होगी, हर मुराद कबूल होगी। बस आप लोगों ने 3 बार इस अमल को पढ़ना है और अपने घर वालों के लिए हिफाजत की दुआ करेंगे, अपने घर वालों के लिए हिफाजत की दुआ करेंगे। और अल्लाह वालों, साथ ही साथ घर वालों के लिए तो हिफाजत की दुआ करनी है, आप लोगों ने अपने कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी की भी दुआ करनी है, क्योंकि ये बहुत सारे मनफी असरात छोड़ कर जाएगा। और जो आपकी दुआएं कबूल अभी तक नहीं हुई, जो आसमान और जमीन के दरमियान मुहल्लक होके रह गई हैं, उन दुआओं की कबूलियत भी आज हो जाएगी। तो लिहाजा इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये चांद घिरन है जो बड़े मनफी असरात हम पर छोड़ कर जाएगा। दोस्तों, ये घिरन पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये घिरन पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो घिरन है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार तमाम मज़ाहिब के लोग कर रहे हैं। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का वक्त आता है। इसको यूटिलाइज कीजिएगा। दोस्तों, बात तो हम करेंगे चांद घिरन की, लेकिन इस चांद घिरन के इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं, बज़ाहिर तो हम बात करेंगे चांद घिरन की, लेकिन चांद घिरन के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं,
یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے اللہ والوں، یہ آپ کی زندگی پہ بہت سے منفی اثرات چھوڑ کر جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا خبروں کے ذریعے کہ آیت اللہ خمینی کے اوپر بہت ہی بڑا حملہ کیا گیا ہے اور وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اور ان کی شہادت کے اوپر بہت سے اسلامی ملک ہل کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی بہت بڑی عظیم ترین نشانی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پہلے ذرا یہ سن لیں کہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ چاند گرہن جو لگ رہا ہے، یہ گرہن سائنسدانوں کے مطابق 3 مارچ یعنی منگل کو مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:23 پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک سایہ جو چاند کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کرے گا وہ 9:23 پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور انڈین ٹائم کے مطابق جو اس کا وقت بتایا جا رہا ہے وہ وقت ہے 8:53۔ یہ وقت ہے جب آپ نے دنیاوی کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا شروع کرنا ہے۔ دوستو، وہ لمحہ جب زمین کی حفاظتی ڈھال سب سے کمزور اور چاند سب سے زیادہ خونی سرخ ہوگا، وہ رات 11:25 سے لے کر 11:40 تک ہوگا۔ یہی وہ 15 منٹ ہیں جب کائنات کے تمام خفیہ دروازے کھل رہے ہوں گے۔ اور دوستو، یہ ختم کب ہوگا؟ یہ رات 2:24 پر سایہ ہٹ جائے گا، لیکن اپنے پیچھے ایک بدلی ہوئی دنیا چھوڑ جائے گا۔ یعنی پاکستان میں یہ مکمل گرہن تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں سندھ کوئٹہ میں یہ گرہن دیکھا جائے گا۔ اب دوستوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو تقریباً ہر معلومات کو بتا دوں۔ 4 بروج 12 میں سے جن کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، میں صرف ان کے نام بتائے دیتا ہوں۔ جیمنائی، ورگو، سیجریٹرکس اور پیزس 4 بروج ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سیکریٹ اینڈ موسٹ پاورفل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ دوستوں، اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں گرہن سمجھا جاتا ہے کہ منفی ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ اس وقت کو ضائع مت کریں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے قریب لے لیا، جس طرح سرور کونین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصوف اور نماز خسوف، جس کو نماز آیات بھی کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے، اگر آپ لوگوں نے وہ کر لی، اپنے آپ کو سرور انبیاء، سرور کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اس انداز میں کیا، وفاداری کا انداز اس اظہار میں کیا کہ آپ نے ان کی طرح سے ہی چاند گرہن کو، جس طریقے سے نبی پاک لمبی دعائیں، لمبے سجدے، نماز خسوف ادا کرتے تھے، وہ سب آپ نے کی، تو یہ آپ کے لیے ایک جیک پاٹ ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ والوں، اس کے منفی اثرات پوری دنیا پر آئیں گے، اور زلزلے، جھٹکے، جنگ، خونی جنگ، یہ سب ہونے جا رہی ہے۔ اور جو اللہ والوں سونے کا پہاڑ نکلنا ہے، وہ بھی بہت ان قریب ہے، جو کہ نہر فرات، جو کہ تقریباً سوکھ چکی ہے، صرف 20% سے 15% تک پانی اس لیک کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، لہٰذا یہ وقت ہے رب سے رجوع کرنے کا، یہ وقت ہے رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے کا۔ تو لہٰذا اب نماز خسوف کس طریقے سے ادا کریں گے؟ کیونکہ سورج گرہن میں نماز خسوف ادا کرتے ہیں، اور نماز خسوف آپ لوگ
चांद घिरन में अदा करेंगे। अब ये नफिल किस तरीके से पढ़ने हैं जरा मुलाहिजा कीजिएगा। सबसे पहले नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकत नमाज खुसूफ की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के अपने हाथों को कानों तक लेकर जाएंगे और नियत को बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। आप लोग ये सना पढ़ेंगे। फिर सूरतुल फातिहा शरीफ की तिलावत की जाएगी। उसके बाद आप लोग जो सूरे, अल्लाह वालों आप लोगों को याद होगी लैलतुल कदर, सूरे कदर जिसे कहते हैं, जो लैलतुल कदर में नाजिल हुई और पूरा कुरान ही हो तो लैलतुल कदर में नाजिल हुआ है। सूरे कदर पढ़ी जाएगी। सूरे कदर कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। इस वाली सूरे मुबारका को आप लोगों ने पढ़ना है। पहली रकत में सूरे कदर पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग अल्लाह अकबर कह के रुकू करेंगे, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम की तस्बीह, फिर आप लोग खड़े होंगे, कौमे में जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रब्बना व लकल हम्द पढ़ेंगे। फिर आप सजदा करेंगे, सजदे की तरफ आप लोग जाएंगे और आप लोग सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर आप लोग जब जलसे में बैठेंगे तो आप लोग अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ेंगे 3 बार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। फिर दोबारा सजदा करेंगे, सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 बार, 7 बार, जितनी बार आपने पढ़ना है 7 बार पढ़िएगा ताकि लंबा सजदा हो। फिर आप लोग फिर दोबारा से 1 रकात आपकी मुकम्मल हो गई, आप खड़े होकर हाथ बांधेंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इस बार आप लोग 7 बार 7 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह कुल हुवल्लाह आप लोग कितनी बार पढ़ेंगे अल्लाह वालों? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़नी है। और फिर दोबारा ये दूसरी रकत भी आप लोग इसी तरीके से पढ़ लेंगे जैसे पहली पढ़ी थी, और ये आप लोग सलाम फेरेंगे, आपकी 2 रकत मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से आप लोग 2 रकत और पढ़ेंगे तो 4 रकत हो जाएंगी। ये आपकी नमाज खुसूफ अदा हो गई। अल्लाह वालों, नमाज खुसूफ आप लोगों ने पढ़ ली। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे या तो वो तैयात की हालत में ही बैठ लें, अगर आपके पाँव सुन नहीं होते तो आप लोग चौकड़ी मार के बैठ जाएं, यानी आलती पालती मारना, चौकड़ी मारना, जो आपकी ज़बान में कहते हैं उस तरीके से बैठ जाएं। सीना खाने काबा की तरफ से नहीं हटाइएगा, इस बात का ख्याल करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही अपने मकसद को जहन में रख लें। हिफाजत का मकसद है या कोई भी मकसद है उसको जहन में रखें, और पहले नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है, पहले तो अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आप लोगों ने पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना शुरू करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कुरानी आयत है, आजमाइशों से निजात के लिए पढ़ी जाती है, अहादीस की रोशनी में है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप पर कोई आसमानी या ज़मीनी आजमाइश आती है, जलजले आते हैं, घिरन लगता है, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप जानते हैं कि आप लोगों ने इस्तग़फ़ार करें। यह अहादीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के आमाल बता रहा हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीन से पढ़ना है। बस आपने अल्लाह पर यकीन कर कर इस अमल को पढ़ना है और अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुंचाना है। वरना ये घिरन बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लापरवाही करेंगे वो फिर माह रमजान के बाद खुद नतीजा देख लेंगे कि इनकी गलती क्या है, इनकी छोटी सी लापरवाही ने इनको किस कदर नुकसान पहुंचाया। अल्लाह वालों, मेरा क्या फायदा है, मैं तो खुद भी ये अमल कर रहा हूँ। आपको बताने का मकसद ये है और कहने का मकसद ये है, आपने इस अमल को, इन आमाल को खुद लाजमी पढ़ना है। इस वीडियो को कम से कम अल्लाह वालों
3 سے 7 لوگوں کو تو لازمی شیئر کریں، منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اس خطرناک چاند گھیرن سے پوری امت مسلمہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ والوں پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ اب دوستوں، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب ہم بتاتے ہیں، تو توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 ٹائمز، 70 مرتبہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار ہی استغفار پڑھتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی استغفار کی ہی ایک قسم ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے بھی خطرناک سورج گرہن لگ چکا ہے اور ابھی لگا ہے اللہ والوں، 28 شعبان کو لگا ہے سورج گرہن، اور اب جو ہے وہ 13 رمضان کو، جو کہ کل ہے، یا پھر آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے منگل کو، یہ چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں بہت بڑی، یقین کریں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ احادیث میں بھی نبی پاک نے بتایا ہے کہ قرب قیامت بہت زیادہ چاند اور سورج کو گرہن لگیں گے، کیونکہ جب چاند کو اور سورج کو گرہن لگتے ہیں تو تارے اپنی جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہے۔ یہی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کچھ فیصلے فرماتے ہیں، اور جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اس وقت ان فیصلوں کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ آسمان پر ایک کالا سایہ پھیل جاتا ہے جو ان تاروں کی چالوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے نہیں دیتا۔ جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے تو فرعون نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے امام مہدی الزماں کا بھی ظہور ہے، اور کفار لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ قتل و غارت کرنے میں، دین اسلام کو مٹانے میں، کوئی حق کی بات نہ کرے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ والوں، یہ رب کی چال ہے، یہ رب کی تدبیر ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھ جائیں میری یہ چھوٹی سی بات، یہ بات میں شروع میں بھی بتا سکتا تھا، لیکن یہ بات درمیان میں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن جو لوگ دین اسلام کے ساتھ منسوخ ہیں، جو لوگ درد رکھتے ہیں، تکلیف رکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہماری اللہ والوں نظروں سے اوجھل نہیں، سب ہماری نظروں کے سامنے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے اللہ والوں، ان اعمال اور وظائف کو پڑھیں، اور جو میں نے آپ کو بات بتائی، یعنی کہ رب سے نظام مانگیں کہ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنا نظام عطا کر دے، کیونکہ رب کا نظام جب آئے گا، یقین کریں یہ ساری چیزیں فنا فی اللہ ہو جائیں گی، اور تمام عالم اسلام کے جو ممالک ہیں وہ پناہ لیں گے مسلمان حکمران کے پاس، جو کہ امام مہدی ہیں۔ تو اللہ والوں سمجھیں کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 ٹائمز 70 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص اعمال ہیں، دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ والوں سورہ کوثر کی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک بڑا ہی خاص طریقہ ہے، اور سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
इन्ना शानिया का हुआ लबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरह कौसर को सिर्फ 7 टाइम्स 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर उस वक़्त नाजिल हुई, देखें कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि हदीस के जरिए ही आपको तमाम आमाल बताऊं। नमाज खुसूफ भी आपको हदीस के जरिए बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद घिरन जब लगता था तो नमाज खुसूफ अदा करते थे। उसी तरीके से फिर आपको वो तरीका बताया जो नबी पाक इस्तगफार करते थे। देखें इस्तगफार की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 70 बार पढ़ने का कहा है वो नबी पाक का तरीका है। पढ़े ना पढ़े वो आपकी मर्जी है। देखिए हमारा काम होता है आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए जिसका वजूद है, जो 100% ऑथेंटिक है, वो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने नमाज खुसूफ भी अदा कर ली, पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लिया और 7 बार दूसरे नंबर पे सूरह कौसर भी पढ़ ली। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 नाम हैं, या रब्बना, या कहरु और या जब्बारू। ये रब को पुकारने का सबसे मोहब्बत भरा अंदाज है। इससे ज्यादा मोहब्बत वाला दूसरा और कोई अंदाज हो नहीं सकता। या रब्बना के मायने हैं ए हमारे परवरदिगार। ये रब को पुकारने का सबसे ज्यादा मोहब्बत भरा अंदाज है। और साथ में या कहरु या जब्बारू, ये दोनों जलाली इसमें आज़म हैं, यानी ये वो इसमें आज़म हैं जिनको पढ़ने से आपकी पुकार अर्शे आज़म पर जाती है और आपके मामलात को हल करवा देती है, आपके दुश्मनों की चीखें निकाल देती है। और ये चांद घिरन यकीन करें ये क़यामत की निशानियों में से एक है। तो लिहाजा आपने आखिर में या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू, इन तीनों को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 3 बार, 3 टाइम्स 3 बार आप लोगों ने या रब्बना, या कहरु, या जब्बारू को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, हाजतें मांगने का वक्त है, रब से दुआएं करने का वक्त है, अपनी मन की मुरादें हासिल करने का वक्त है। मांगे, क्या मांगना चाहते हैं आप लोग, मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, निज़ाम के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।